बाबा सगळ्या कामासाठी करू पोलीस आले येऊन घेऊन तुमची मुखार आज या घरोई लावले आणि सात ते बाहेर गेलो झाला रे या जुगाचे बघा या राजेश भाऊ अध्यक्ष चालू पडे तो अध्यक्ष आमचे खारगे दुकानाचा ते गे मात्र सोचून येलो झाला रे ते बाहेर पळे पडवली लाखी तर वडली रे बाबा पळे रे जुगाचे लोक कसे ऐका ना पळे पडवळ सुद्धा ऐकले लांब गेला पळे पळे आहो आबा बाबा बाबा जाम चांगलं बाई पडवळ हाडूक आणि कोणाकडे पडे काम आशिल्ले थोडे नाल्ल दिल्ले हातपर्यंत कंबर पळयला बोटलेले हे म्हाजे भाऊ मशीन कॅकराक काटाक आणि खंय खंय वचून घेवन पळय कंबर आनी ना हे अरे बाबा देवा ते सांगचे न्ही आनी हे पळय नाल्ल दिलात खोबरी कित्याक काय म्हणलं आज नाल्ला पीक पळयल्यार खंय पावला तुमी सांगा नाल्ला पीक खंय पावल्या आज आता कितें जाला चवथ येयला लोकांनी चवथ येयला माडार चडटा डिमांड कोण मिशीन हाडटा तो राजेश भाऊ सांगूंक लागलो मिशीन हाडटा 60 माड सांगून लागले अरे बाबा पाटलो रे बाबा खूब दीस जाले रे देवाली घर गेले ओपन केलं तर मेलो तेजे 8 वर्स कितें जालें काय जालें म्हाका बी खबर ना तें जाल्यार लोक खूब आनंदात आसात जे जे थंय आसा पळय पुणा महाराष्ट्र आमगे लोक खूब आनंदात आसात कित्याक काय म्हळ्यार हो एक देव करत लागून खूब लोकांक आनंद जाल्लो आसा ते बी सांगचें म्हळ्यार खूब कठीण जाता आतां थोडे जाण पळय देवा बिवा मेळूं येवंक नाशिल्ले गांवांक कुल घे ही घरी आमगेले देव आयज पळय मेळूं बी येवंक ना पोर जाली पोराल पोर जाली आमगेले घरी आवय खंय काम म्हळ्यार सांगल्यार कोण कितको सांगतात हिंगा तिंगा दिवस दिवलो आशिल्ले गेलो वर्स येयलो ना मुखाल वर्स दिता देवा म्हाजे पाव अरे बाबा त्या लॉकडावनाक लोकांक पयसो घायलो कितलो घायलो तो म्हण देवा खबर तरी सुद्दां ह्या आमगे घरी रावयले बरें जालें आसा सगळें जाण बरें जावन खुशी आनंदात आसात आयदन बिदन जाय तशें खंय कसले प्रॉब्लेम जाला गांवांक आमगेले आयदनांत बेजार ना तुमी सुद्दां ह्या आयदनाची यूज करूं जाय कित्याक काय म्हळ्यार देवा साठी हे हाडिल्ले आसात तशेंच तुमी देवा साठी खंय तरी तुमगे कसलें फंक्शन उरल्यार वेजिटेबल येता खाली वेजिटेबल ही आमगे घरवी आसा पळय सकयल आशिल्ली जाल्यार तेका तुमगे सहकारान खूब वयर येयत आसली म्हाका खूब आनंद जालें जे हांव फुडें गेलो म्हाज्या फुडें तो आमगेलो भाऊ गेल्लो तो 8 वर्स पर्यंत बाप कित्याक कितको घेवन गेलो जाल्यार ताका कांयच जालें ना हांवें एक पिशी बारीक पिशी मागयली येता आशिल्ली तें कर तें फक्त 5 वर्सां म्हाज्यान मुखार जालें आतां आमगे राजे पणजे गेले सगळे गेले जमीन कोणा खंय खंय जावं गेली आजून पर्यंत त्या जमनीचो पत्तो ना जाला रे पळय 18 गुंठी मात्र आसा पळय ते ग्रेट आमगेले 18 गुंठी आसा पळय हे आमगेले ग्रेट आनी ती देवाली तुमकां खबर आसा मुखार कितके जाती आसा हो म्हाजे भाऊ हिंगा लागला टायमार जेन्ना बाई हे केले कडे हांव गेल्लो म्हणटा म्हाजे भाऊ पळयना दिसत कमी जालो खंय आसा रे म्हाजे भाऊ स्कुलार दिल्यारच मेळटना अरे बाबा परत ते येयलो तण काडून तण काडूं येता पळयलो पळय फोव कालो केलो आयलो जरा लेट जालो तो दुसरे कडेन इल्लें काम आशिल्लें ह्या म्हाजे भाऊन सांगिल्लो खंय तुगे पळय खंय तरी आमी करया म्हणून जाल्यार म्हाजे भाऊ प्रयत्न केलो जाल्यार तें जालें ना कशें जातलें आत्तेच्या बायलां मुखार आमी जावचें निराश आसा अरे बाबा आत्तां आशिल्ल्या खंय म्हणून कळटना तें हाड आनी एक हाड अरे बाबा मागीर आनी कितें सांगता दवरना लग्न जावचे पयलीं कितें करतलो टायम मोकळो अरे बाबा तशें म्हण हे आमगे राजेश भाऊन एक चली पळयली असो येवन म्हणलो असो येवन वयता तेगेले अशें दुकानांतल्यान सामान घेवन गेलो जालें जालें चेडवाक कॉन्टेक्ट केलें कितें करता काय करता कितें करता काय करता अरे बाबा 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 ते पळोवन पळय म्हाजी छाती आशिल्ली थट्टट जाली
पहिले बी मागेले ग्रह बरोबर ना कितली चली येली या जलेशासाठी कितली चली येईल सांगा तुम्ही. हाय केलं ना आवय उरू जायना, मामी उरू जायना, भाव बायल उरू जायना, भाव उरू जायना. अरे बाबा किती सांगतो तुमका. अरे बाबा नाका नाका हे जीवनाने नाका. तरी सुद्धा मात्र अजूनही महत्वाचा ते घरव्या वयलेचे किती झाला झाले म्हणून एक हे असा आणि तुम्ही गेले सगळे आले सहकार्य होणार या तुझी लग्न आपल्याला जाऊ शकता. ते घरवेला वहिले ते माझी जाण काय करू शकणार. हा फक्त तुमच्यासाठी मुखात येईल असा तुम्ही याच्याबद्दल कितीतरी विचार केला तर जरा विचार केला बरे कित्याक काय म्हटलं म्हाका बी एक देवा मुखार जे हांव काम करता पळय त्या कामाक एक बायल मनीस अशी म्हणल्यार बरी जाता. ना जाल्यार की सांग रांदचे बी आहेत, वाडी घालचे बी आहेत, आनीक आपोवयचे बी आहेत, आनी हेंच्यान तवूच तेंच्यान घेयो हेंच्यान घेयो सगळें काम ह्या मागीर शेंडेचेर. शेंडी ना शेंडी सुटला जाल्यार आजून मात्र बरो आसा. तशेंच एक बी कामां अरे बाबा जास्त पळय मागीर त्या जाताचेर पळयला सगळें बरें आसा जाल्यार थोडेशें पाड अशें म्हणटा बाबा कोण रघुवीर भट. अरे बाबा आनी कितें करतलो हांव बी भट तो बी तो भट आनी हीर भट काय करूं शकना. तशें म्हणून पळय तुमचे मुखार म्हाका तर असो येयलो हेतून तुमगेलें सहकार केला पळय मागीर बी थोडेशें बरें जाता अशें दिसता. आनी तशेंच आमगेले बी हे जरा प्रॉब्लेम खूब आशिल्ली जाल्यार ह्या घरा आवयन ती प्रॉब्लेम जरा सॉल्व करची म्हणून तुमचे कडेन एक विनंती करची आसा. तशें म्हणून तुमचे मुखार येयलो आसा. तुमकां दिसतलें हो केन्ना की ह्या घरये कडेन वाद केलोच करतालो, खंय धांवलोच करतालो, खंय रथा फाटल्यान धांवलोच करता, खंय पालखे फाटल्यान धांवलोच करता, कोण न्हवरो देवा मेळ दिता. अरे बाबा हो खंय खंय नाचता जाल्यार हांवें गेलो जाल्यार म्हाका पळय मागीर इलो असो धंदो कितें करतालो मजबुरी जे मागीर टायम वांकडो आसा तो जरा देवान म्हाका घरये आवयन बरें धंदो तुमकां बी मात्र सहकार मेळचे सारकें अशें करून कोणाक बी एक बारीक अशी गरिबाली व्हडली हाय फाय न्ही अशी करची न्ही आनी एकाक तेका वयची बिची न्ही. तुमकां बी बरें करचें म्हाका बी करचें आनी जो तुमगे देव बी आमगेर आसा पळय सगळ्यांक तेका बी बरें करचें म्हणून घेवन हांव जरा 4 दीस आमगे राजेश भोगीर वचून येयलो. तेणी एकदम पळय ही पडवळी दिला पडवळी नंतर एक डब्बल व्हडचें दिला. कित्याक काय म्हणल्यार अरे बाबा श्रावण येतो मेळ येतो कोण अरे तूं खबळेन अशें जाता मरे. अरे बाबा कितें रे वळखना म्हाका. हां जेवेश न्ही तूं दुकानांतलो. हय वळखना मरे आनी देवा पुजे भट केलोच करता मरे. अरे बाबा सगळें करचें पडटा जिवना येयले नंतर त्रास बी भोगचे पडटा घराक बी भोगचें पडटा आजी पंजाल जमनीचेर बी भोगचें पडटा. तें जावन येवन पळय खूब वाट चोकून येयलो आज मात्र अशें तेल खोबऱ्याचें खाली आशिल्लें थोडे कपडे उरले थंय तेल काडूंक मेळना. अचानकच पावस येयलो न्ही अशें म्हणून घेवन तुमी सगळ्यांक ह्या घरा हांवें सगळ्यांक बरें करून आनी हेजे मुखार मागीर बरें करून घेवन तुमचे मुखार एक येयलो नमस्कार घेवन नेक्स्ट एक पळया तुमगेर आशिर्वाद उरला हेतूंत एक मात थोडें कितें तरी हें केलें उरला आनी नेक्स्ट असो जाता एक बारीक असो गांवचो कॉमेडी थोडे पार्ट बीट केलोच केला डान्स बीन तुमकां खबर आसा स्टेजाचेर नाचिलो तर विडियो बी पळयलो कळटलें जाल्यार आतां तितलें नाचूंक मेळना म्हाका ते मजबुरी डान्स आनी तो म्हाजी करून सांगितलें पळय जरा याद उरता तुमकां बरें देव बरें करूं. आतां पळयता मागीर कामाक नेक्स्ट कामाक म्हणल्यार फोटो बिटो दाखयलो फोटो काण मागीर इले भोव जाणट्या कितें करतलो कितले फोटो काडलो रे बाबा जलेशा हे कितले येयले इतले फोटो कोणीच काडले ना मरे. जाल्यार तो बी म्हणटा तूं लकी रे बाबा कितली चली सुंदर येयले जाल्यार ते चली तुका उपेग नाशिल्ली. हां कसले चली उरता न्ही विस्वासघात तसले आनी घाती म्हाजे कडेन नागले बाबा मागीर देव सांबाळूं जाय आनी तुमगे गांवच्या लोकांनी सगळ्यांक आशिर्वाद मेळूं जाय म्हणून हांव फुडें वयता आसा. तशेंच तुमी म्हाका बी सहकार करता म्हणून घेवन खूब आनंद जाता आसा आनी जे हांवें देव केलो आसा तेका बी तुमी सहकार केलो आसा. तशेंच हो देव आमगे मुखारय बी चलून वचूं हांव तरी ना जालो हो देव चलून वचूं म्हणून
तुमचे कडेन खूब आनंदाचे हांव एक हे केल्लें आसा तुमचे मुखार कितें चुकलें माफ करचें देव बरें करूं.